What's up guys? What's up, guys? Yun guys, for today's vlog is guess the logo! Okay guys, guess the logo guys. So ipapakita ko guys kung ano yung logo na huhulaan nyo. So ipapakita ko sa inyo, tapos huhulaan nyo kung ano. Okay? Siyempre, bago tayo magsimula guys, shoutout muna sa ating mga viewers. Shout out, guys! Okay guys, huwag nyo kalimutan na mag-like sa aming So, video. At guys, syempre guys, huwag nyo na rin guys, i-skip ang aming ads. Okay? Para happy ngayong Pasko. Okay, Hana, Mama, ready na ba kayo? Ready! Okay guys, Ready na, guys. guess the logo challenge. Woo! I like Game. it. Ano to? Minecraft! Minecraft is correct. Oh! Okay? Minecraft is correct. Minecraft is correct. Game. Ano to? Ano yan? Game. What? Anong may Ano to? Aral ko? Wrong. Ikaw na. Bayan Wattpad. Ano to? Wattpad. Wattpad. Wrong. Ay, hindi. Game. Ikaw naman. Masarap siyang... Papay. Burger King. Papay. Ano man na? Burger King. Is correct. Papay daw. Papi is yun, di ba? Papay. Okay, Burger King is correct. Ano to points? Mama Zero. Sino mo na maka 10 points guys? Yan yung panalo. 100 pesos. Ano? Game. Ano to? Instagram. Ano is correct? Okay. Game. Ano to? Ano yan? Hindi ko alam yan. Ano yun pa? Lumakita eh. Game. Ano to? Dalawang ibon? Twitter. No? Nak, madulas ka. Dalawang ibon? Dalawang ibon. Ayun. Alam ko ibon Twitter eh. Game. Ay, tatlong ibon pala. Ay, tatlong ibon. Dalawang ibon? Ano yan? Guess the logo. Tatlong ibon. Lagi siyang iniinom ni Kambal. Ha? Yakult. Delight. Wrong? Alaska. Wrong? Ano? Bear Brand. Malapit na. Pwede. Malapit na. Mint. Pwede. Tatas. Okay, pwede. Maraming Pwede. ininom ni Bear Brand. Ay, ni Mini. Ano? Bex 3. Hindi. Ano? Game? Wait lang pa. Syrup siya, syrup. Hindi. Powder. Powder. Powder? Iniinom ni Milk Ninay. powder. Blood, madulas. Okay. Kung saan natin ina-order? Shopee. Nestle. Nestle is correct. Hindi ko alam yun. Ano to? KitKat. KitKat is correct. 2 points. Pa, hindi ko Mama, kasi 2 Ay, points. kailangan na 2 points. Oh, hindi ah. 3 points na ako. Game. 4 points To, na. ilan na siya, be? 2 Three. points. 4 points na ako pa. 3. Instagram, yung ano. Ano? Burger King. Ah. Ano pa ngayon na yung isa? Yung yung Minecraft. O, 3 lang. Tatlo pa lang. Dito. Game. Ano KitKat. to? Spotify! Ha? Spotify! Is correct. Nabubulo na si Hana. Hana, 4 points? 4 points. Mag-ray kasi ganun, no? Ano to? Ano yan? Ano yun pa? Red Horse! Red Bull! Uy, Red Bull is correct. Ano ba? Uy, ba't alam mo yun? Eh, syempre naman yun Ano ka ba? Game. Hindi, nanonood ako ng mga logos. Ano? Ano, 5, Mama to. Ano to? Mama, 3 points. Nakakainis to! M&M. Game. M&M. Ano to? Spider! Spider is correct. Ano ba yan? Hindi ko 6 alam. points. Hindi ko alam na tama yun, guys. 6 points si Siana. Game. Ito, sikat to guys. Wait lang. Idol natin to. Idol ng lahat to. Okay? Ano to? Mr. Beast. Yeah. Hindi ko nakita. Is correct. I can see. Mama. Ayos na lahat eh. Mr. Beast. Mama. 5. Ay, Ano? Pandora. Tayo, 3 pa lang siya pa. 4.
3 Four pa na, lang, ang four bilis na. naman. Four na. Talaga ako. Ikaw, 6. Ano to? Ano yan? Message. No? Di alam. Chat. No? Yung webcam. Nagsisimula sa letter T. TV. T. Ano to? Tok-tok. Ano Hindi to? yung tok-tok. Twitch! Ay, score ka na. Ala! Ana 7, Mama 4. Ano to? Wendy's! Wendy's is correct! Ay! Bato! 8 points ka na. Game. Ano to? Ano yan? Pure Gold! No? Pure good. Up and Game? down. Ha? Up and down. Greenwich! No? Ano Greenwich? Subway! Mama is correct! Five! Oh, 5? Ilan ka? Wala na, una ka Seven na ka pa lang. 7-5. Ay, Ano? hindi, pinata. Ano to? Dunkin! Dunkin Donut! Dunkin! Dunkin Donut Mama is Baka ako correct. nauna, Dunkin eh! Pero hindi siya kompleto. Pwede yun! Ah, na kailangan kompleto. Dunkin siya. Bakit yun nakalagay doon? DN Dunkin lang, Dunkin walang lang. D. Dunkin sabi mo eh. Sa kanya mo Dunkin Donut. Dunkin yan. Tama, tama, Dunkin. Hindi nakalagay dito Dunkin Donut. Ano ka lang Yes. Gama Okay? Ano ka sa... Hindi yung common siya. Kailangan kompleto. Mama 6, Hana 7. Ayan eh, ito guys. Kulang ka. Okay, ito madali lang to. Ilan na ako? Ano 5 na ako? 6? Ano to? TikTok! TikTok! Oo, galing niya. Hana 8 points? Pait na ako kanina. Hindi, 7 ko pa lang kanina. 9 na. 9 na siya. Hindi, 7 pa lang. Seven Ay, 8 pa pa lang. lang Ano to? Google! Say pa. Sabay, 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 sabay. Mama, si Ana. Sabay! Si Ana talaga nauna. Ba't kailangan niyo pang gumanon? Game, Google, game. Ano to? Marvel! Mama is correct. Ay, alam ko yan! Alam ko siya guys, kaso nauna. Mama 7, 7, Hana 8. 8. Ano? Mag! Ano to? Batan! Mama is correct. 8 all. 8 all. Pait! Ala, gudang tayo naman na! Yes. Hindi ko pa Nakakailan pa lang siya eh. Ano to? Samsung! Sam Pero panalo pa ako dito guys ah. Samsung is correct. Ano ba tayo? Si Mama, pinis niya to sa akin bagal. Game. Oh, ito. Ano to? Ano yan? Pringles! Ha? Mama yan! Pringles! 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 Ha? Pringles! Pringles daw! Pringles! Pringles. Ano sa'yo, ma? Pringles! Uy, ganun Pringles is correct. Ah, Pringles sa'yo eh! Ano sa'yo na? Pringles! Pringles na! Ano ba? Oh, Pringles yun! Pringles. Hindi. Mama is correct. Mama, congratulations! Yes! Kanina pa kasi iiyak. Hana, tanggapin mo na kasi natalo ka. Sinabi nga ni Mama na yun na. Yan nga bilang ko eh. Okay, Mama. Kinagagalak na naman kitang Minus na ako ng dalawa. hatiin na ako. Dalawang points. Congratulations, Mama. Tanggapin Thank mo. you guys. Galing 100 talaga ng mama mo. pesos. Yun guys, hanggang sa muli guys. Salamat sa panood. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe. see you next vlog. Bye.